Bardha kotor yok shamani filch ni chijar bishi pungshama shalno kitingi ha kotor logi hastin dal bidal thayo banati shazaka ashani fungo aulini gandiga to bardha kotor ni banati shaka hastini governor Indra Sena Reddy nalo ashani pandawo bono karibo manjaka hastini chung ferang tangbe deni montri Ratan Lal Nath Agartala Municipal Corporation ni corporator Tushar Kanti Bhattacharya no khobi kobini adangrok banati shamani yagulo gandiga to Mahatma Gandhi te ha kotor ni kobini shenkar rogni শহীদ বেদিও খুমরুই বড়মিয়া ফারকা হাস্তিনি গভর্নর ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নালো মন্ত্রী রতন লাল নাথ ন খবে কবিনি আদংরক আশানি পান্দা পাইমানি ইয়াগুলো কক্তমা থুমনেরংনি বসকাগো গভর্নর শাখা ব্রিটিশ রগ্ন কেবেঙ্গই জবা খ্লাইনো হা কতন ইয়ক সারি মাংখা হা কতনি ফানগানাং সাজলাসং আবনি ইয়াগুলো বতেব শাখা হদাও উমর কাশুয়া জরা কাইমানিতে ফেকজানে মানিনি খবই কুবিনি হামে মানি র নুকজাগি তঙ্গ আবন লগি চিনি হাবার পলিউশন अंगै तंग अब हाइजत जोंजानि यागनि कागना नाना हिनी शाकाबो अपन उसका अनुभव कर रहे हैं। वैसे ही अपन अपने आगे आने वाले पीढ़ी के लिए अपन भी वैसे ही करने का ज़रूरत है। अभी ये सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेस, ड्रग्स, इसका प्रॉब्लम है। उसको प्रोटेक्ट करते हुए अगले पीढ़ी के लिए अपन काम करने का है। वैसे ही त्रिपुरा स्टेट एक ग्रीनरी स्टेट है, एयर पोल्यूशन फ्री स्टेट है। उसको वैसे ही पक्का करते हुए आगे पीढ़ी के लिए त्रिपुरा का ये एटमॉस्फेयर बनाने का कर्तव्य अभी त्रिपुरा आम समाज के ऊपर है। ये एक प्रतिज्ञा लेते हुए अगले पीढ़ी के लिए अपन कर्तव्य करना है, कर्तव्य लेके आगे चलना है। ये मेरा आप सब लोगों से विनती है। Bardha kotor yok shamano kitingi dal bidal bodoni sipai rokte kabam organization ni supporters rokbo Gandhi gato fai Mahatma Gandhi ni mangthongte kubini shenkra rongni bedio khumrui borom rakha. Bureau report Kokkhorang.